Hello everybody! So karon day mga dayno kay naghitso ko. As you can see, kay mo visit na food ko sa ako ang family. Isang months pa lang ang gidugayon nga wala ko nakauli dito, pero murag mingaw naman sad kaayo mauna nga mo uli gyud ko. Kahibalo mo mga dayno, mao ni rason nga nang wala jud nako gi-pressure ang ako ang kaugalingon. Nga okay ra gyud sa ako bisag wala pay anak ba. Kay ang realidad mga dayno kung naa na kay anak ba dili na ba kakayano-yano og lakaw-lakaw ikaw ra. Ug laban na sa mga dayno nga okay ra gyud ug wala lang usa siya kay wala pa man gyud nag-ayo ang panahon mga dayno, makuya-kuyawan pa ta sa pakalibutan rong panahon na. Dili na pa ta kumpiyansa og lakaw-lakaw, dili pa gyud ta kasabot sa mga pamalaod rong higayuna unya kay lisod pa gyud kayong mga panaliton kay persang mahal. Sige lang sa mga day, sige lang usa tag-enjoy ani og tutyo-tutyo. O kamo diha mga day nga himsog kaayo og kunduhanan sa bata mga day. O panagang lang sa among taman-taman diha day. Basta ako dire kay full usang volume sa kalipay kay dili man ko kuyaw-kuyawan mga day. O kay dili man ta mo kuyaw-kuyawan kay dili man ta mo buros ba. Just so you know, so walo na lang mi katuig sa akong bana. Pero wala na problema, ang importante kamong duha magkasabot ra. Pero may panahon nga di mo magkasabot ay normal ra gyud na siya kay magtiayon man gyud mo ba. Dili masad mo mga abnormal nga dili na lang gyud mo mag-away-away kay murag kalaay ra masagday. Pero mura giingon, o dili lang sagud magpalabi. Mag-away gud dili lang magbinukbukay. Dili day mga day. Oy kaning mga hilomon kaayo so naka-separate na sila kung mag-away na sila igo ra gyud na sila magtinutukay magbinungulay unya kaning mga ab-ab kaayo og mga baba pwede gyud na sila magbinukutay no magtinampalingay depende ra man gyud sa sabot mga day kung kamo ay sanay go okay ra gyud na magpisikalay basta wala lay patiyanay kay sa akong bahin mga day no sa una gitampaling masag ko pero okay ra kana ba kana kabaos man pug ko kasuway pagani ko gituok no pero kana tanan day wala problema gigkalimtan ko ra gyud na siya ako ra siyang gipasaylo kay syempre gan masag kog score nga mga kinarusan sa iyang mga naong day ba yes day tama kayo nang narinig kay dili ko ganahan og utang mga day isod pod ako ra maka-feel og nga masakitan mao to nagbawon siya og kinawrasan unya pag-abot niya sa parkingan gipasiawan siya sa mga driver mga day ay wala gipasiawan gipangutana ra gud siya day og naunsa daw to iyang nawong kay daghan kuno kaayo og pinawrasan ana ra siya gikawra sa manok mga day na manok na ko day ingon ana ra gud na kay nabuhi mga day pero karon nahuno na nang bisyuha mga day kay kahiba man akong bana nga napulaan jud ko ang tinampalingay mga day mao na di ko agwanta mulayas na jud ko sa iyaha silbi mga day no kung minor problem lang mao na nga magtampalingay mi magpisikалay mi pero kung dinaguay na aw layas na jud ko sa iya pero kaloy as Ginoo mga day sukad atong November mga day no sa unang tuig sa 2020 pero wala pa man na usban ambot kanus apasag so lang sa di na mga day okay kapoy naman kay day so medyo nakita naman ako ang improvements sa iyang mga batasan mga day bang nausab-usab na kay syempre kabalo man gud sa mga day nga ako di jud ko babae nga magpakatanga lang jud kay kapoy man jud kay nang tanga-tanga tawo day kita ra gyud daugon anang obraha ug masag na day no nga teknik gyud na nako siya nga ako usang disiplina na kong bana kay syempre ako ipog gumingon nga naganingilad kog batasan kay kun dili ko bikil-bikilon day dili jud ni mo gawas akong pagkamaldita mao to day so pila jud ko katuig day nga nagdisiplina siya medyo taas-taas pud siya ba so ko ni surrender mga day kay una sa nako og surrenderan pud nako siya kay kog ina mulakta na pug og laing laki ba so dili ko ganahan ana day kay baka ko ay ug mao mong gipad sa tawo ay okay ra man siya pero kana pasag makatilal kag laing putay ba di man ko ganahan mga day kay ngiluhan man ko day nga kay first bay ana nako siya nga boyfriend ya first nga nabana so siya good ang first and everything sa ako amaw na as much as possible ako lang gid siya disiplinaon kay murag kapoy man kay siya hunahon nga kung mobalhin pug og laing relasyon unya mo tulibaha jud ko sa lain na labaw pa nga ngilad og batasan ay wala gyud na mao mga day tablaray akong gisugbang akong kaugalingon no so gihawa ko sa baga giadto ko sa kayo na nabuang na so medyo kaya natong pilion ang saktong desisyon sa kinabuhi mga day so anha lang gyud usa taday kay isod balpod kaayo day no nga imbis okay ra tong kinabuhi ang nangita lang gyud tag kana ganing mahimo siyang murag nukot mga day ba no dili na magkadimao so mao to mga day mag-end naman natong video so kinahanglan ko mag bye bye kininyo and if you love my content feel free to follow bye.